बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर बड़ी अहम प्रोसीडिंग है और दोबारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ सारे वकला हम सब लोग जा रहे हैं। आज बहुत अहम इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे अपना बैठेगी और सीनियर तरीन जजेस के जो 8 जजेस का जो बेंच उन्होंने बनाया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, तो वो इस बात का जायज़ा लेगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी पार्लियामेंट में हुई है, क्या ये उनके पास इसका इस लेवल पे इख्तियार था, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हर्जा सराई की गई जज साहिबान के खिलाफ, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, और अपनी एक ज़ाती मकसद के लिए इवन कानून और आइन के गोल्डन जुबली तकरीबात को भी बजाय इसके कि उसमें आइन की जदोजहद की बात होती, उसमें सियासी कारकुनान को जो मसले मसाइल रहे उसकी बात होती, उसमें और जो इशूज़ रहे, जो मुख्तलिफ डिक्टेटरशिप्स आती रहीं, जो सियासी लोगों से भी गलतियाँ हुई हैं उसकी भी बात होती। तो बदकिस्मती से उस दिन की सारी एक्टिविटी को एंटी सुप्रीम कोर्ट, एंटी जुडिशरी एक रेटोरिक बना दिया गया, और वहाँ जो आता वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस और आइन की आड़ में उस पर बदकिस्मती से हमलावर होता। खासकर जो ये करारदाद पास की गई 40-42 MNAs की, वो किसी सूरत नहीं बनती, क्योंकि आइन पाबंद करता है आप सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप हर्जा सराई नहीं कर सकते, आप इस तरह से लान तान नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें अब डिस्कस होंगी, क्योंकि अगर इस तरीके से सुपीरियर जुडिशरी की पावर्स जो हैं वो कर्ब कर दी जाएं और उस पर कदगन लगा दी जाए, तो किसी सूरत भी ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, और इन सियासतदानों के लिए भी बेहतर नहीं है। कल इनको भी इसी सुप्रीम कोर्ट और अदालतों से इंसाफ की ज़रूरत होगी, तो फिर ये क्या करेंगे? जब भी आप एक गैर कानूनी काम करते हैं, आप गैर आइनी काम करते हैं, आइनी तरमीम चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में तब्दीली लाने के लिए, वो आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या करारदादों से थोड़ी ना कर सकते हैं। तो हमेशा जिसने भी कभी आइन को पामाल किया है या कानून की खिलाफ वर्जी की है, एंड में उसको कीमत भी उसी को चुकानी पड़ी है। तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है आर्टिकल 191 के तहत कि वो अपनी जो रूल्स रेगुलेशन है वो बना सकते हैं, लॉ मेकिंग अपने लिए जो उनकी डे टू डे प्रोसीडिंग के हवाले से है वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इख्तियार है कि उन्होंने बेंच बनाना है, सू मोटो लेना है नहीं लेना। अगर इस तरीके से आपने सारी चीज़ें रिमोट कंट्रोल कर दी और सारी चीज़ों में ये जो हुकूमत वक्त है उसी की सुननी जानी है, तो फिर तो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। इसका तो मतलब है कि फिर सुपीरियर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह भी हुकूमत वक्त के नीचे आप लाने की क्या खुदा न खास्ता कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बहुत ही एक बदनीयती का तासुर मिलता है कि आपने सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन करें, तो इलेक्शन से भागने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पर भी हमलावर हैं, आइन को भी पामाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल नॉर्म्स को भी, और जिस तरीके से हो रहा है सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जो हो रहा है, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा काबिल अफसोस है और उसका सबको बहुत दुख है। कल सुबह या आज रात को जो है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अज़हर सदीक साहब के घर पे भी जो हमला हुआ है, सुबह उसकी खबर देखी, उसका भी बड़ा अफसोस है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि एक हुकूमत का जो एक जबर का और उसका जो एक जुल्म का एक फेस है वो सामने आता है कि इस तरीके से सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को अगर आप इस तरह से उन पे हमले करके डराने की कोशिश करेंगे, वो तो बहादुर आदमी है, उन्होंने तो आज सुबह आके अपनी कमिटमेंट का इजहार किया है कि वो आइन, सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान साहब की जो जदोजहद है रूल ऑफ लॉ की, उसके साथ खड़े हैं। तो ऐसी चीज़ें मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ के इंशाल्लाह किसी के भी हौसले जो है वो पस्त कर सकती है, लेकिन इससे माशरे में ऑलरेडी पहले से जो एक बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ा में एक जबर का और एक जुल्म का एक तासुर है वो मज़ीद कवी होता है। इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और आज की जो प्रोसीडिंग है वो भी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह उससे एक मज़ीद बेहतरी की सूरत हाल आएगी। कल भी जो है जो सीनियर अहदेदारों को बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। हज़ारों अरब के जो है फंड्स और ये बजट्स, डेवलपमेंट बजट्स और स्टेट के सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों के जो बजट्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो इतने 100 अरब डेवलपमेंट बजट्स और 1000 से ज़्यादा अरब के आपकी जो बजटिंग है उसमें आपके पास 20 या 21 अरब रुपए नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। पैसे हैं, विल नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज इस पे भी बात होगी वहाँ,
اور میرا خیال ہے کہ بالکل ڈیسائسو مومنٹس میں یہ تحریک اب داخل ہو گئی ہے. وکلاء حضرات جس طرح سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے, وہ قابل ستائش ہے. خاص کر وہ وکلاء, بہت سارے بے شمار ایسے ہیں جن کا تحریک انصاف کے نہ وہ ممبر ہیں نہ وہ ہماری جماعت کو شاید ووٹ کرتے تھے ماضی میں. اب کریں تو کریں, ہو سکتا ہے رول آف لا کی موومنٹ کے بعد وہ ہمیں ووٹ کریں, لیکن وہ انڈیپینڈنٹ وکلاء, نیوٹرل وکلاء جو کسی جماعت کا حصہ نہیں تھے, کم از کم تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے, وہ جس طرح سے اس موومنٹ میں عمران خان صاحب کے ساتھ اور جوڈیشری کے ساتھ اور آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, میرے خیال میں جو کالا کوٹ ہے وہ قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے, لیکن ان کو جو صحیح لگا تو اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے. بہرحال انشاءاللہ امید بہتر کی رکھنی چاہیے کہ قانون سازی ایسی ہو کہ آئین مضبوط ہو اور سپریم کورٹ مضبوط ہو, اور کسی کو بھی یہ اختیار نہ دیا جائے کہ وہ آئینی ترامیم کی آڑ میں, اور وہ آئینی ترامیم تو آپ کر بھی نہیں سکتے, نہ آپ نے آئینی ترمیم کے ساتھ کیا ہے. آئینی ترمیم کیے بغیر آپ سپریم کورٹ کے جو سو موٹو پاورز ہیں اس میں تو آپ چینج کر بھی نہیں سکتے. اور جو اپیل کا ایک رائٹ آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں اپیل کے رائٹ کے کوئی خلاف نہیں ہے, لیکن اس وقت میں جب آپ ماضی کے کیسز جو ہیں وہ کھولنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو جو ہے وہ آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں, کسی ایک شخص کو آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے آپ آئین اور قانون میں جو ہے آپ ترمیم کریں, اسپیشل لاز ہو. اگر آپ نے قانون سازی کرنی بھی ہے تو پروسپیکٹو ہوگی. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے شخصیت, ایک پرسن اسپیسیفک لا میکنگ از نیور اے گڈ لا. اگر آپ نے قانون سازی کرنی بھی ہے تو پھر وہ سب پاکستانیوں کے لیے آپ نے کرنی ہے, اور ماضی کے لیے تو آپ کر بھی نہیں سکتے, آپ نے پروسپیکٹو کرنا ہوتا ہے. آج کیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ آج قانون پاس کرنے کہ کل جو کام ہوا تھا یا وہ جرم ہے اگر جرم نہیں تھا, یا اگر کوئی جرم ہے اور آج آپ قانون پاس کریں کہ کل کا جو عمل تھا تو کل کی تاریخ میں اس غیر قانونی کام کو آپ قانونی کہہ دیں یا قانونی کام کو غیر قانونی کہہ دیں. وہ قانون آپ مستقبل کے لیے بنا سکتے ہیں. لا از آلویز پروسپیکٹو. ریٹروسپیکٹو تو بہت کوئی اسٹیٹ ایمرجنسی میں آپ کو کچھ کرنا ہو, جیسے کوئی منظوری دے دی گئی ہے اور اس سے ریاست پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور آپ نے فنڈنگ کا مسئلہ ہے, یا کسی غیر ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی ایشو ہے اور اس کے لیے آپ کو ضروری لیجسلیشن کرنی ہے, چاہے جائے کہ آپ کسی شخصیت کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, میاں صاحب ہوں, میں ہوں, آپ ہوں, جو بھی ہو, تو اس طریقے سے آئین پاکستان میں جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بغیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیے, کیونکہ 2/3 اکثریت تو آپ کے پاس نہیں ہے, آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں ملک کو نقصان پہنچائیں گی. ایک ہی حل ہے اور وہ حل سب کو پتہ ہے, اور سب سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو پتہ ہے, اور وہ حل ہے الیکشن. لیکن کیا کریں, الیکشن میں عوام کے پاس جانا پڑے گا, اور عوام سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہے. پاکستان زندہ باد.